बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया तेज न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। कराची पुलिस ऑफिस पर हमला करने वाले तीनों दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। कराची पुलिस ऑफिस KPO पर हमला करने वाले तीनों दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। जुम्मे को कराची की शराय फैसल पर वाक़या कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दों के हमले में 2 पुलिस एहलकारों और रेंजर्स एहलकार समेत 4 अफराद शहीद हुए, जबकि पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। इमारत को तकरीबन 4 घंटे बाद क्लियर कर लिया गया। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल DIG मुकद्दस हैदर ने बताया कि हमले में 3 दहशतगर्द हलाक हुए, एक दहशतगर्द चौथी मंजिल पर और 2 छत पर हलाक हुए। उन्होंने बताया कि हलाक दहशतगर्दों में से एक ने खुद को धमाके से उड़ाया। जराये के मुताबिक कराची पुलिस ऑफिस पर हमला करने वाले तीनों दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। जराये का कहना है कि खुदकुश धमाका करने वाले दहशतगर्द ज़ला नूर शुमाली वज़ीरिस्तान से ताल्लुक रखता था, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज से मुकाबले में मारा गया। दहशतगर्द कफायतुल्लाह लकी मरवत का रिहायशी था। तीसरे दहशतगर्द मजीद के बारे में मालूम हुआ है कि उसका ताल्लुक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दतौखेल से है। कराची पुलिस ऑफिस पर हमला, वज़ीर आज़म का जाम शहादत नोश करने वालों को शोहदा पैकेज देने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची पुलिस ऑफिस पर हमले में जाम शहादत नोश करने वालों को शोहदा पैकेज देने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश किया। शहीद 2 पुलिस, 1 रेंजर्स एहलकार और 1 सिविलियन के अहले खाना से इज़हार हमदर्दी भी की, जबकि ऑपरेशन में जाम शहादत नोश करने वालों को शोहदा पैकेज देने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तीनों अफवाज, रेंजर्स, पुलिस समेत मुश्तरका ऑपरेशन में शरीक तमाम फोर्सेज को खराज तहसीन पेश करता हूँ। 1 घंटे तवील ऑपरेशन में फोर्सेज ने पेशा वराना महारत और मुस्तैदी का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशनल तैयारी, पुलिस की इस्तेदाद में इजाफे पर पूरी तवज्जो देना होगी। दहशतगर्दी का नासूर खत्म करने के लिए पूरी रियासती कुव्वत और इश्तिराक अमल को बरोकार लाना होगा। वज़ीर आज़म ने हमले के जख्मियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की भी हिदायत की। कराची पुलिस चीफ के दफ्तर पर हमला नाकाबिले कबूल है, वज़ीर आला ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो के दफ्तर पर हमले का नोटिस ले लिया। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि कराची पुलिस चीफ के दफ्तर पर हमला किसी सूरत काबिले कबूल नहीं। मुझे थोड़ी देर के बाद मुतलका ऑफिसर से वाक़े की रिपोर्ट चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने मुख्तलिफ DIGs को पुलिस फोर्स कराची पुलिस ऑफिस भेजने की हिदायत करते हुए कहा कि एडिशनल IG के दफ्तर पर हमले के मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। मैं खुद सूरत हाल को मॉनिटर कर रहा हूँ। गवर्नर सिंध कामरान टेसवरी ने भी कराची पुलिस चीफ के दफ्तर पर दहशतगर्द हमले में तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इंतहाई अहम इमारत पर हमला बाइसे तशवीश है। गवर्नर सिंध ने IG पुलिस सिंध से वाक़े की रिपोर्ट तलब करते हुए दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर एक्शन लेने की हिदायत की। कहा कि दहशतगर्दों से आमनी हाथों से निपटा जाए। याद रहे कि कराची में शराय फैसल पर वाक़या कराची पुलिस ऑफिस के दफ्तर पर 10 के करीब दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया। रावलपिंडी में ससुराल में 15 दिन गुजारे, घबराने वाला नहीं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि 15 दिन ससुराल में गुजारने घबराने वाला नहीं। अडियाला जेल से रिहाई के बाद लाल हवेली वापसी पर शेख रशीद ने कहा कि 2 रातें और 2 दिन मुझ पर भारी थे। 15 दिन ससुराल में गुजारे, घबराने वाला नहीं। मेरे फोन, घड़ियां और मेरे पैसे वापस पहुँचाए जाएं वरना मुकदमा करवाऊंगा। उन्होंने कहा कि पहले भी 7.5 साल कैद काट कर निकला हूँ। पाकिस्तान को अल्लाह के बाद अदलिया बचा सकती है। वाज़िया रहे कि गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की से जमानत मंजूर होने के बाद शेख रशीद अहमद को अडियाला जेल से रिहा किया गया। उनकी जमानत 50,000 रुपए के जमानती मजलूबों के एवज मंजूर की गई। शाहिद खाकान कहते हैं नैब खत्म किए बगैर हुकूमत नहीं चलेगी। कराची में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि नैब मुल्क का सबसे करप्ट इदारा है, उसे खत्म किए बगैर हुकूमत नहीं चल सकती। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि 3 जमहूरी हुकूमतें गुजारने के बावजूद नैब कायम है। नैब मुल्क का सबसे करप्ट इदारा है, इस इदारे को खत्म करें वरना पाकिस्तान की हुकूमत नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत के एहलकार इख्तियारात के इस्तेमाल से घबराते हैं। आज जो बदहाली है उसकी वजह ये नैब का इदारा है। आज लोग सवाल कर रहे हैं कि मुल्क के हालात ऐसे क्यों हैं। जो जुल्म नैब ने किया उसके हकाइक भी अवाम के सामने आए। नैब सिर्फ सियासी इंतकाम के लिए बनाया गया था। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को इन सवालात का जवाब देना पड़ेगा। शाहिद खाकान का कहना था कि मैं 23 साल से नैब का समझता हूँ। मुल्क की सियासतदान और सनतकार नैब की अदालतों में चक्कर लगा रहे हैं। नैब को मुल्क की सियासत पर कब्जे के लिए बनाया गया। जावेद इकबाल का एहतसाब होने तक मामलात आगे नहीं चल सकते। पार्टी से नाराजगी के सवाल पर लीगी रहनुमा ने कहा कि 31 साल पार्टी में बगैर ओहदे के काम किया। नून लीग से कोई
معاملات نہیں، نواز شریف میرے لیڈر ہیں، نون لیگ کے بعد سیدھا گھر جاؤں گا۔ سابق وزیر اعظم نے مزید کہا کہ جس اسٹیج پر ملک کے حالات پہنچے ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں، جو نئی لیڈرشپ آئے اسے کام کا موقع دینا چاہیے۔ چنی کوٹ کی نہلی بستی کھوکھر ملتان سانگلا کی ایک بستی میں 2 سال قبل بجلی کے گرے پول دوبارہ نہ بحال ہو سکے۔ واپڈا والوں نے کبھی وہاں جانے کی زحمت ہی نہ کی۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ بجلی کا ایک پول اندھیری کی وجہ سے گرا تھا جسے دوبارہ نہیں لگایا گیا۔ بجلی والے آتے رہے، ہم نے ان کو شکایت کی پر کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ لوگوں نے کہا کہ ہم بہت دشواری سے راستہ کراس کرتے ہیں، بستی کے لوگوں نے تاروں پر کپڑے لٹکائے ہیں۔ محکمے کا بھی لاکھوں روپے کا نقصان، اس طرف کوئی کسی کی توجہ نہیں جا رہی۔ جب اس حوالے سے واپڈا والوں سے رابطہ کیا گیا تو ان کا موقف تھا کہ ہمیں اس حوالے سے کوئی درخواست موصول نہیں ہوئی، ہمیں کوئی درخواست دے گا تو ہم کام کریں گے۔ متاثرین کا میپکو چیئرمین ملتان سے نوٹس لینے کی درخواست ہے۔ ریاست پور کی تاریخ میں پہلی دفعہ نیشنل لیول کی طرح بلاسٹر کرکٹ لیگ کا انعقاد دی لائن کرکٹ کلب نے کر کے عوام کو بہترین تفریح مہیا کی، جس کا افتتاح ٹیموں کا تعارف اور میوزک کا اہتمام کر کے کیا گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں کرکٹ شائقین اور فیملی نے اسٹیڈیم آ کر یہ افتتاحی پروگرام دیکھا۔ ملتان سے آئی فوک سنگر فرا اوان نے اپنے فن کا شاندار مظاہرہ کر کے شائقین کرکٹ کے دل جیت لیے۔ اس بلاسٹر لیگ کے چیف آرگنائزر لالا احسان اللہ، چیئرمین رانا وحید اعجاز، USA صدر علی عثمان ہرل، جنرل سیکرٹری گلشیر سمابا ہیں، جن کے شب و روز کی کاوشوں سے لیاقت پور میں ایک بہترین ٹورنامنٹ آرگنائز کیا گیا۔ اس ٹورنامنٹ کی بہترین بات یہ تھی کہ پوری تحصیل سے بہترین کھلاڑیوں کا انتخاب کر کے ٹیم بنائی گئی۔ چولستان کلندر کے آنر لالا احسان اللہ ہیں، عباسیہ گلڈیئٹر کے آنر مومن وڑائچ، سٹی سلطان کے آنر وقاص احمد چیمہ، جنپور جوائنٹ کے آنر محسن نواز، فیروز والا فلکن کے آنر حسنین اکرم، ترنڈا رائل کے آنر عبدالقیوم جوڈی ہیں۔ اس بلاسٹر کرکٹ لیگ کا فرسٹ پرائز 80,000 ہوگا، بیسٹ بیٹسمین 5,000، بیسٹ بولر 5,000، بیسٹ فیلڈر کا انعام 2,000 ہوگا اور ہر میچ کے مین آف دی میچ کو 1,000 بطور انعام دیا جائے گا۔ لوئر چترال پولیس کے جدید میں قائم کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا افتتاح کیا گیا۔ DPO لوئر چترال ناصر محمود نے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر DPO ناصر محمود نے کہا کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے جدید نظام کے ذریعے لوئر چترال کو محفوظ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد عمر خان کے تبادلے کے موقع پر پولیس لائن کے سبزہ زار میں ایک سادہ مگر پروقار الوداعی تقریب کا اہتمام۔ پولیس کے ساتھ ساتھ عوام نے بھی پرجوش طریقے سے الوداع کیا۔ الوداعی تقریب میں DC نوشہرہ خالد اقبال، SP انویسٹیگیشن وقار خان، SDPOs اور SHOs نے شرکت کی۔ نوشہرہ پولیس کے افسران جوانوں نے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد عمر خان کی خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے کہا کہ نوشہرہ پولیس بہادر پولیس ہے، میں جہاں بھی جاؤں گا نوشہرہ پولیس کی خوشگوار یادیں میرے ساتھ ہوں گی۔ آخر میں نوشہرہ پولیس کے افسران نے تبدیل ہونے والے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کو تحفے دے کر نیک تمناؤں کے ساتھ رخصت کیا، جبکہ عوام میں مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ نوشہرہ کلاں کے ACL پل اور رشکی انٹرچینج پر عوام کے جمع غفیر نے گلپاشی کی، پھولوں کے ہار پہنائے اور KP پولیس پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگاتے ہوئے الوداع کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے دنیا تیز نیوز۔